नाज़रीन गिरामी, वादी पंजशीर से तालिबान कमांडर का फातिहाना पैगाम। अहमद मसूद की ज़िंदगी तालिबान के रहमो करम पर घर का घेराव कर लिया गया। तालिबान की ज़बरदस्त जंगी हिकमत अमली फिर से काम कर गई। पंजशीर जंगजुओं का सरेंडर करने का इम्कान पड़ने लगा। 3 अहम तरीन पहाड़ और दिफाई चौकियां तालिबान के कब्जे में एक बार फिर से भारतीय असला माले गनीमत बन गया। अफगान मुजाहिदीन को सिर्फ मुल्ला याकूब की जानिब से हमले के हुक्म का इंतज़ार। तालिबान कामयाबी से सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर। अहमद मसूद का भी बड़ा बयान आ गया। फ़िज़ाई हमले की तैयारियां मुकम्मल। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि रूस और चीन के सदर ने अफगानिस्तान के हवाले से एक दूसरे से क्या बातचीत की है। क्या अफगानिस्तान में रूस दोबारा अपनी फ़ौजें भेजने का इरादा रखता है। नाज़रीन, वादी पंजशीर से तालिबान के अमीर ने एक बड़ा पैगाम भेज दिया है और उनके मुताबिक पंजशीर में ज़बरदस्त जंग जारी है। तालिबान कमांडर कारी फसीहुद्दीन ने दावा किया है कि अफगानिस्तान के सूबे पंजशीर में तालिबान की पेशकदमी जारी है और तालिबान ने काबुल पर कंट्रोल के बाद अब आखिरी मुज़ाहमती कले वादी पंजशीर को भी घेर रखा है और वहीं मुज़ाहमती फोर्सेस से मुज़ाकरात भी जारी हैं। अफगानिस्तान के साबिक जहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे और सूबा पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमती फोर्स के सरबराह अहमद मसूद ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। ऐसे में तालिबान कमांडर कारी फसीहुद्दीन ने दावा किया है कि वादी पंजशीर में तालिबान की पेशकदमी जारी है और उन्होंने शुमाली इत्तेहाद के साबिक अहम कमांडर अहमद शाह मसूद की रिहाइशगाह और वादी की अहम चोटियों पर कब्जे का दावा किया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अफगान तालिबान और पंजशीर के मुअज़्ज़िज़ीन में मुज़ाकरात भी जारी हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उम्मीद जाहिर की है कि जंग की नौबत नहीं आएगी और मामला बातचीत से ही हल हो जाएगा, लेकिन हालात किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अफगान तालिबान ने पंजशीर का अहम तरीन दरिया अबूर करते हुए इसकी वीडियो जारी की और साथ बयान भी जारी किया कि तालिबान इस वक्त पंजशीर के अहम तरीन इलाके में दाखिल हो चुके हैं। पंजशीर इस वक्त अफगान मुजाहिदीन और बागियों के माबैन जंग की एक अहम तरीन वजह बना है। दोनों फ़रीक़ैन के माबैन अब तक मुज़ाकरात के कुछ मुनक्किद हुए हैं और इनमें भी मस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आई है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अहमद मसूद के मौक़िफ़ को देखें तो वो अब भी जंग के लिए डटे हुए हैं और उन्होंने वादी पंजशीर हवाला करने से मुतल्लिक जो बयान दिया है, इससे ये मालूम होता है कि अभी मुज़ाकरात किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकेंगे। तालिबान मुखालिफ मलेशिया के रहनुमा अहमद मसूद ने तालिबान के आगे हथियार फेंकने को खारिज इम्कान करार देते हुए कहा कि वो एक बेहतर अफगानिस्तान के लिए मुज़ाकराती अमल में शिरकत के लिए तैयार हैं। बुध के रोज़ जरीदे प्रेस मैच में शाया होने वाले इंटरव्यू में वादी पंजशीर में मौजूद अहमद मसूद ने कहा कि मैं सरेंडर करने के बजाय मरने को तरजीह दूंगा। फ्रांसीसी फिलासफर बर्नार्ड हेनरी लेवी को दिए गए इस इंटरव्यू में मसूद का मज़ीद कहना था कि मैं अहमद मसूद का बेटा हूँ। हथियार फेंकना मेरी लुगत में नहीं है। तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दिए गए अपने अव्वलीन इंटरव्यू में अहमद मसूद ने दावा किया कि कौमी मुज़ाहमती फ्रंट के बैनर तले हज़ारों जंगजू उनके साथ शामिल हो चुके हैं और तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं। तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दिए गए अव्वलीन इंटरव्यू में अहमद मसूद ने दावा किया कि कौमी मुज़ाहमती फ्रंट के बैनर तले हज़ारों जंगजू उनके साथ शामिल हो चुके हैं और तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं। अहमद मसूद ने अपना मुतालबा दोहराया कि मगरबी ममालिक उनकी मलेशिया को मुसल्लह करे। मसूद ने कहा कि जिनसे असला मांग रहा हूँ उनकी तरफ से 8 दिन कबल की गई तारीखी गलती को कभी भूल नहीं सकूंगा। अहमद मसूद के मुताबिक उन्होंने मुझे इनकार किया और अब यह हथियार, तोपखाने, हेलीकॉप्टर्स और अमरीकी साख्ता टैंक तालिबान के हाथों में हैं। अहमद मसूद ने अलबत्ता कहा कि वो खुशहाल अफगानिस्तान के लिए मुज़ाकराती अमल में शिरकत को तैयार हैं और उन्होंने मुजव्वज़ा मुआहदे के बुनियादी निकात भी तैयार कर लिए हैं। हम बात कर सकते हैं, सभी जंगों में मुज़ाकरात भी होते हैं। मेरे वालिद हमेशा ही अपने दुश्मनों से गुफ्तगू के लिए तैयार रहते रहे थे। नाज़रीन, तालिबान जंगजू वादी पंजशीर का मुहासरा कर चुके हैं। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से इस नाकाबिले तस्खीर वादी में सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे के अलावा वो अफगान फ़ौजी भी मौजूद हैं जो सुकूत काबुल के बाद तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं। हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले में वाक़ वादी पंजशीर चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई है, जबकि इसमें दाखिल होने के लिए एक ही रास्ता है जो इंतहाई तंग है। यही वजह है कि इस वादी का दिफा इंतहाई आसान है। अफगानिस्तान का ये वाहिद इलाका है जहाँ अभी तक तालिबान की अमलदारी मुमकिन नहीं हो सकी। ताहम तालिबान इस तारीखी वादी का मुहासरा किए हुए हैं और मुज़ाकरात से इस तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। इस वादी में न सिर्फ सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की मलेशिया डेरे डाले हुए हैं, बल्कि सकूत काबुल के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के दर्जनों कमांडोज भी तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। ये फोर्सेज तरबियत जारी रखे हुए हैं और पुरज़्म है कि इस मरतबा भी उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। इस मरकज़ी मुज़ाहमती इत्तेहाद का ये कहना है कि उनके फाइटर्स जंग के लिए हमा वक्त तैयार हैं।
برطانیہ سے تعلیم یافتہ احمد مسعود نے سقوط کابل کے بعد اس شور شدہ ملک میں جمہوری نظام کے خلاف سرگرم انتہا پسند طالبان کا مقابلہ کرنے کی خاطر امریکہ سے اسلحہ بھی طلب کیا ہے۔ 32 سالہ احمد مسعود کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس فورسز ہیں لیکن اسلحہ نہیں ہے۔ معزول نائب صدر امراللہ صالح بھی اس وادی میں موجود ہیں جو آخری دم تک طالبان کو مزاحمت دکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ ناقابل تسخیر وادی پنجشیر میں موجود فائٹرز طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ محاصرے کی وجہ سے بہت جلد ہی ان کے پاس خوراک اور اسلحہ ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ اس مرتبہ طالبان کے پاس امریکی اتحادی فورسز کا وہ بھاری جنگی ساز و سامان بھی موجود ہے جو انہوں نے کابل پر قبضے کے بعد حاصل کر لیا ہے۔ اس بھاری گولہ بارود سے وہ وادی میں داخل ہوئے بغیر ہی اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے اتفاق کیا کہ وہ طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان سے ابھرنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کریں گے۔ اسی تناظر میں جرمن چانسلر اینجلا میرکل نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو طالبان کے ساتھ بات چیت کو برقرار رکھنا چاہیے اگر وہ نیٹو کی تعیناتی کی 2 دہائیوں کے دوران ملک میں نمودار ہونے والی بہتری کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ روس کے مطابق ایک ٹیلی فون کال کے دوران روسی اور چینی رہنماؤں نے افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کے لیے اپنی تیاری شروع کر دی ہے۔ انہوں نے افغانستان میں امن کے قیام کی اہمیت اور ملحقہ علاقوں میں عدم استحکام کے پھیلاؤ کو روکنے کے بارے میں بات کی۔ روسی اور چینی صدر نے 2 طرفہ روابط کو تیز کرنے اور شنگھائی تعاون تنظیم کی ممکنہ صلاحیتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے پر اتفاق کیا جو کہ آئندہ ماہ تاجکستان میں ایک سربراہی اجلاس طلب کرنے والا ہے۔ وسطی ایشیا میں کئی سابق سوویت جمہوریہ کے ساتھ ہی افغانستان اور چین کی سرحد لگتی ہے۔ اگرچہ ماسکو کابل میں نئی قیادت کے بارے میں محتاط طور پر امید ہے، روسی صدر نے افغان عسکریت پسندوں کو پڑوسی ممالک میں پناہ گزینوں کے طور پر داخل ہونے سے خبردار کیا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے افغانستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی طاقتوں کی شمولیت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ماسکو نے سوویت یونین کے ملک پر کئی دہائیوں سے حملے سے سبق سیکھ لیا ہے۔ دوسری جانب چین نے کہا کہ وہ افغانستان کے ساتھ دوستانہ اور تعاون پر مبنی تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے تیار ہے۔ چینی ذرائع ابلاغ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے G7 میں 31 اگست کے بعد لوگوں کی افغانستان سے نکلنے کی اجازت دینے کے لیے مطالبہ نہیں کیا کیونکہ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد مایوس ہجوم اپنی حفاظت کے لیے خوفزدہ ہے۔ چین اور روس G7 کا حصہ نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کو 31 اگست تک انخلاء ختم کرنے کی توقع ہے، تاہم G7 رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ طالبان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ 31 اگست کے بعد وہاں سے جانے کے خواہش مند افغان باشندوں کو محفوظ راستے کی اجازت دیں۔ ناظرین، اشرف غنی کی بات کی جائے تو اس نے ملک کا حالت جنگ میں چھوڑ کر تاجکستان فرار ہونے کو ترجیح دی اور بہانہ یہ بنایا کہ طالبان مجھے مار دیتے، لیکن طالبان کی جانب سے ایسے کسی بھی بیان اور اقدام کی تردید کی گئی ہے۔ اشرف غنی کا طیارہ ایئرپورٹ پر بالکل تیار تھا اور اس سے پہلے 60 کے قریب افراد سوار تھے۔ سابق صدر نے افغانستان کے خزانے اور قومی اثاثے کو بھرپور نقصان دیا اور یہاں تک کہ روسی میڈیا کے مطابق سابق صدر اشرف غنی ڈالروں سے بھری گاڑیاں بھی اپنے ساتھ لے گئے اور طالبان کو خالی خزانہ دے گئے۔ اس اقدام کے بعد افغان مجاہدین نے ایک سفارتی حکمت عملی کے تحت کام کرتے ہوئے ہمسایہ ملک تاجکستان میں اپنے افغان سفارت خانے کی طرف سے انٹرپول کو ایک خط بھیجنے کا فیصلہ بھی کیا جس میں انٹرپول سے اشرف غنی کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔